अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपका होस्ट मसूद अहमद और मेरे साथ वही खूबसूरत शख्सियत सर नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी नवीद साहब, बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह नसीब फरमाई। ये जो अभी हालिया जंग इंडिया के साथ हुई उसके अंदर, और अभी सीज़ फायर का टाइम गुजर रहा है, इसके अंदर स्टूडेंट्स के हवाले से गाइड करें कि उनका किरदार क्या बनता है इस दौर में। बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का, और ये जो बात आपने पूछी बहुत अहम है कि तलबा का किरदार क्या होना चाहिए आम दिनों में और जंग के दिनों में और सीज़ फायर के दिनों में। सबसे पहले तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए, अमन की ख्वाहिश करनी चाहिए, जंग की आरज़ू नहीं करनी चाहिए, जंग की कभी आरज़ू नहीं करें। और याद रखें, अमन कायम रह सकता है सिर्फ ताकत के बलबूते पे। बेशक ऐसे और उसके लिए आपने हर वक्त अपने आप को कायम और दायम रखना है और मुतहद रहना है। अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया तो अमन कायम नहीं हो सकता। ये बात हम सब मुसलमान जानते हैं, और जो है इसी वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो इस जंग में बेशक ये देखा गया, हाँ जी, बेशक ये देखा गया है कि अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि कौम जो है ना एज अ कौम, जो हम लोग अक्सर वीडियो के अंदर क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये कौम नहीं हजूम लगता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने साबित किया कि ये हजूम नहीं, ये कौम है। जब कौम बनने का टाइम आता है तो कौम बन जाते हैं। ये कौम है। ये जो हजूम वाली बात है ये दुश्मनों की फैलाई हुई बातें हैं। देखिए, ये दुश्मनों की चालें होती हैं कि वो इस तरह की बातें फैलाते हैं कि ये तो कौम है ही नहीं, ये तो हजूम है, और वो इस तरह की बातें इस तरह की नेगेटिविटी फैलाएंगे कि इनमें तो इत्तेहाद है ही नहीं, ये तो अपनी फौज के ख़िलाफ़ हैं, ये तो बिखर चुके हुए हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो किसी काबिल नहीं है, ये पढ़ाई में पीछे हैं, ये टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। वो अपने आप को सुपीरियर बना के पेश करेंगे और पाकिस्तानियों को जो है वो ज़ीरो बना के पेश करेंगे, ताकि हम में एहसास कमतरी पैदा हो और जो है वो हम किसी जो है वो मैदान में आगे ना बढ़ सकें। ये दुश्मन की चालें हैं, इनको नाकाम बनाना है। और कैसे बनाना है? अपने आप को कम करना समझें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, बिल्कुल सही, और नेगेटिविटी से बचें। अब आते हैं आपके असल सवाल की तरफ कि तलबा का क्या किरदार होना चाहिए। देखें, तलबा को सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि तमाम इदारे अपना किरदार बखूबी अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह। अफवाज का काम पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करना, वो इसकी हिफाजत कर रहे हैं, और इसको उन्होंने साबित किया है अभी हालिया जंग में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और उनको फतह नसीब की। मैं दूसरी मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को, इनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस जो है आजमाइश के मौके पे वो साबित किया कि वो अपनी अफवाज के साथ और शाना बशाना उनके साथ लड़े, और जो है वो दुश्मन को बताया कि हम हजूम नहीं है, कौम है। और अब जो है ये जंग जीतने के पीछे बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। क्या? नंबर 1 कि हम एक कौम जो बासलाहियत कौम है। हमारे तमाम इदारे अपना भरपूर काम में सर अंजाम दे रहे हैं। जितने भी शोबा जाते हैं उनसे मुंसलिक तमाम इदारे और अफराद बासलाहियत हैं, प्रोफेशनल पीछे नहीं है। अब क्या आने वाली नस्ल जो है, जो कुछ सालों बाद ये मुल्क की बागडोर संभालेगी, उनको हमसे भी ज़्यादा बासलाहियत होना पड़ेगा, क्योंकि आगे कंपटीशन बढ़ रहा है। वो कैसे बासलाहियत हो पाएंगे? और वो तभी बासलाहियत हो पाएंगे कि हमारी ये तलबा अपनी पूरी तवज्जो अपनी तालीम पे मरकूज़ करें। इनको नेगेटिविटी से बचना है। सबसे पहला काम ये करें हमारी ये तलबा कि अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएं। नेगेटिविटी क्या है कि जो है वो एक तो नफाक में आ जाना, अपने को कमतर समझना, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा ना करना, ये नेगेटिविटी है। दूसरी नेगेटिविटी क्या है कि कुरान से कट ऑफ हो जाना, दीनी तालीमात से कट ऑफ हो जाना, ये नेगेटिविटी है।
اور دوسرا یہ بھی کہ کوئی نیوز ایسی ہے جو کہ اس تصدیق کے بغیر میں ہاں جی بالکل بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ قرآن تعلیمات کیا ہے کہ آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں اور جب تک آپ کے پاس کوئی خبر آ نہیں جاتی یعنی کہ اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی اس کو نہ آگے پھیلائیں جب تک اس کو ویریفائی نہ کریں. تو جھوٹی خبروں کو جو ہے نہ خود اعتبار کریں نہ آگے پھیلائیں اور کوئی ایسی خبر جو آپ کو لگے کہ ہماری قوم کے لیے پاکستانیوں کے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو اس کو وہیں پہ روک لیں, اس کو آگے پھیلانے کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نیگیٹیوٹی کبھی بھی آگے نہیں پھیلائی جاتی. اور ویسے بھی ہماری تعلیمات کہتی ہیں کہ اگر کوئی خامی خرابی موجود بھی ہو تو ہم اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور پردہ پوشی کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستانی جو ہے وہ ہم نے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں, کسی کا اپنا اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ان اختلافات کو ہوا نہیں دینی, ان اختلافات کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اختلافات کو ہوا دیں گے پھیلائیں گے تو یہ دشمن کو فائدہ پہنچے گا. بے شک ایسے تو یہ ایک طلبہ کا کردار یہ ہوگا کہ وہ دشمن کے مقاصد کو پورا نہ ہونے دیں, اپنی تعلیم کے اوپر اپنی تربیت کے اوپر جو ہے نا فوکس کریں, کیونکہ کل جو آنے والا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ باغ دوڑ سنبھالنی ہے. آپ میں سے ہی جو ہے نا دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے پرفارم کیا جنگ کے اندر, وہ کل کے وہ نوجوان آپ لوگ ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تعلیم و تربیت پہ زور دیں. جو دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا اور میں نے بھی تھوڑا اشارہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ پوری توجہ تعلیم پہ مرکوز کریں. بے شک اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچانے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف موڑنا ہے. اور پازیٹیوٹی کیا ہے کہ پوری توجہ تعلیم پہ مرکوز کرنا ہے. اور اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کیا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی بنیادوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. بنیاد کیا ہے آپ کی, جس بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا تھا, بنیادوں پہ قائم ہوا تھا. تو آپ نے قرآن کے ساتھ اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے. اور جب آپ یہ رشتہ جوڑ کے رکھیں گے اپنی بنیادوں کے ساتھ, اپنے آپ کو مستحکم کریں گے, جوڑیں گے, تو خود ہی آپ کی توجہ جو ہے وہ اس بات پہ کی طرف آ جائے گی کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے. اگر تمام طلبہ اپنے اپنے شعبے میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یقیناً آنے والے وقت میں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر کوئی ایسی دشمن مقابلہ کرتا بھی ہے تو ان کو شکست فاش دے سکیں گے. اور یہ حقیقی معنوں میں بنیان المرصوص آئندہ بھی ثابت ہوں گے, جیسے آج ثابت ہوئے ہیں. بنیان المرصوص کیا ہے؟ آہنی دیوار, سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا, اور یہ دیوار انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ سکلز دی ہوئی ہیں, بس ان کو آپ نے پالش کرنا ہے اور فیوچر از یور انشاءاللہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.